Manamo ko na ano nga daha. Madaha ta ka baboy, lagpata ko na nung daha. Wadi niya turo nga gisa-gisa. Baboy. Gin lapuhan ko dyan. Ahos. Tanglad. Pamintang bilog. Kalamay. Langgaw kamay lang. Likom ki Filipino soy sauce. Testingan ta. Tangan ta ka black beans. Ginulaan ko dyan kasabaw na hindi mong pag-ilak. Katanang sabaw ko dyan. Tama na karat. Umami burst ka McCormick. Testingan nyo lang. Pabukalan to sa Sprite. Butangan to chili powder kamay. Nalimtan, dahon ka laurel. Tapos, butangan ta ka durunggan ka amo. No. Tangan ta kamay nga mantika. Pabukalan lang. Naghumok dun. Ibutang ta daan ang mga toppings. Butangan ta ka pineapple, titbits. Puso, China. Tapos, bell pepper. Onion rings. Tutumbal ng labod. Sibes dahon. Bok choy daad. Garing wat bok choy. Pitsay, pwede man. Kaya duro-duro lakat na no. Kaya anong araw na kadahay? Mix ka para magsama. Patian mo nagkasirit-sirit. Buti lingon, daha. Tapos, toppings. Dito kitanan, baboy na ako. Manamo doon kung ano daha dyan. Apoy naman kukmaan. Basta gin pang samo ko lang. Pero marapit na sigurado. Amor dyan.